आदाब व तस्लीमात नादरीन, मैं हूँ माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर में औक़ाफ़ इस्लामिया जम्मू व कश्मीर की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख़शां अंद्राबी की जानिब से हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें 3 अज़ला में नए एग्जीक्यूटिव अफसरों की तैनाती अमल में लाई गई, जिसमें सरहदी ज़िला पुंछ में मशहूर मारूफ शख्सियत सीनियर बीजेपी लीडर बीजेपी के राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्का के निगरान व जम्मू कश्मीर हज कमेटी के रुकन अलहाज मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती की नामजदगी अमल में लाते हुए उन्हें औक़ाफ़ इस्लामिया पुंछ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया गया, जिसके बाद पहले पुंछ में उनका इस्तकबाल कर औक़ाफ़ इस्लामिया उलमा व दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इसके बाद सुरनकोट में उनका इस्तकबाल किया और उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई और अब इसी तरह मंडी में मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी में एक जामे तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी शुरुआत कलाम पाक से की और जिसमें तलबा के माबीन तकरीरी मुसाबका मुनक्कद किया गया और इस तकरीब में शरीक मेहमान ख़ुसूसी अलहाज इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हुए उनके हाथों तकरीरी मुसाबका में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा की हौसला अफ़ज़ाई के लिए उन्हें एज़ाज़ात से नवाजा गया। इस मुसाबका पर अलहाज मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने मसरत का इजहार करते हुए तलबा के उसातिज़ा व उलमाए कराम को इस तरह की जामे तकरीब मुनक्कद करने और तलबा में इस्लाम के प्रति मोहब्बत का जज्बा पैदा करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर मदरसा के उसातिज़ा, उलमाए कराम, सियासी व समाजी शख्सियात व दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती के औक़ाफ़ इस्लामिया पुंछ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात होने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि अलहाज मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती जैसे ईमानदार व नेक सीरत इंसान को औक़ाफ़ इस्लामिया पुंछ का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया, जिससे औक़ाफ़ इस्लामिया पुंछ में तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी और उनके क़यादत में औक़ाफ़ मज़ीद तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दुआएं की कि अलहाज मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती को रब सलामत रखे और उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि वो औक़ाफ़ इस्लामिया पुंछ में इसी मेहनत, ईमानदारी व दयानतदारी के साथ काम करते रहेंगे, जिस तरह उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मेहनत, ईमानदारी व दयानतदारी से अपना नाम बुलंद किया है। आइए देखिए इस ज़िमन में हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। कि अपना कीमती टाइम छोड़ करके ये हमारे इदारे के अंदर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनको दराज़गी उम्र अता फरमाए। हमारा प्रोग्राम बहुत मुख्तसर रहेगा क्योंकि आगे जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं गुजारिश करूँगा हमारे इदारे के हाफिज़ कुरान वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। सरे महफिल का रंग इतना मेरे सरकार हो जाए,
all علماء سنت, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today the topic speech of by Guru of Sheikh Sayyid Abdul Qadir Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Sayyid Abdul Qadir Jilani Baghdadi radiyallahu an was a great scholar, unit of the defense of all Muslim who گرامی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو, تم مجھ سے محبت کرو, اللہ تم کو دوست رکھے گا. ادائے محبوب حضرات گرامی آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا معاشرہ و سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے, انسان جس کو چاہتا ہے اس کی ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے, انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے ارشاد فرماتا ہے, اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو, اگر تم مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ ادارہ مسجد میں تھا اور اس کے بعد پھر یہاں شفٹ کیا گیا. تقریباً 2 سال سے اس ادارے کا جو تعلیمی نظام ہے ہم نے شروع کیا اپنے احباب اور کمیٹی اور باقی احباب کی سربراہی کے اندر, اور بفضلہ تعالیٰ اس وقت 60 سے زیادہ طلبہ کرام ہیں جو اس وقت ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں, کیونکہ اس وقت کچھ طلبہ موسم کی وجہ سے, کیونکہ اس وقت برسات نہیں ہے جس کی وجہ سے کچھ طلبہ بیمار ہیں, تو بہرحال 60 طلبہ کرام ہیں جس کی مکمل کفالت, ان کا رہنا سہنا کھانا پینا جو ہے وہ سارا کا سارا ادارے ہی کے ذمہ ہے اور ادارے ہی سے ان کو پوری سلسلہ پورا کیا جاتا ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ منڈی اور علاقہ منڈی کی طرف سے خصوصی طور پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس موقع پہ جناب چشتی صاحب کا یہاں آنا ہم یہ باعث فخر سمجھتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے, ان کو یہ جو عہدہ دیا گیا ہے ابھی حال ہی مجھے لگ رہا شاید 10 دن ہو گئے, 10-12 دن ہو گئے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں پوری اس منڈی سول سوسائٹی کی طرف سے, وہ ان اداروں کی طرف سے. ہمیں فخر ہے اس چیز کے لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے, غریب پرور ہیں, ان کے دل میں غریب کے لیے بہت محبت ہے, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کافی اٹھ بیٹھ کی ہے, کافی میں ان کے قریب رہا چشتی صاحب کے. پرسوں میں نے سنا تو مجھے بہت ہی یعنی کہ دل میں اتنا فخر ہوا کہ میں شکر اللہ کا کہ ایک دیندار آدمی اس اوقاف ادارے میں جو ہے سرپرست بنا ہمارے ڈسٹرکٹ پنچ میں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں پنچ ڈسٹرکٹ پنچ میں ان کو آپ کے آنے سے بہت تقویت ملے گی انشاءاللہ بہت تقویت ملے گی. اس سے ہمیں پوری امید ہے, اور ہم امید کرتے ہیں جتنے بھی ادارے ہمارے ضلع پنچ کے ہیں ان پر آپ کی نظر رہے گی اور آپ کی شفقت رہے گی اور آپ کا بالکل دھیان رہے گا. ہمیں یہ پوری امید ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ کا ہاتھ جو ہے ہمارے سر پر رہے, ہمارے اداروں پر رہے. یہی ایک قابل فخر کی بات ہے. کوئی تقریر یا کہنے کا مناسب وقت نہیں ہے. ہم جس چیز کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حال ہی میں جناب الحاج رفیق چشتی صاحب کو جو ضلع اوقاف آفیسر تعینات کیا گیا, انہی کو ویلکم کہنے کے لیے, ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم یہ سب جمع ہوئے. میں اپنی جانب سے اور ادارہ دار رضائے مصطفیٰ اور عوام منڈی اور تنظیم علماء اہل سنت کی جانب سے سید صاحب کو چشتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور چیئرمین وقف بورڈ درخشاں اندرابی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو چنا ہے کہ جو اس کے بالکل قابل ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی اوقاف اسلامیہ ہے ہمارے جو اسلام کی وراثت ہے اور اس کا صحیح تحفظ جو ہے وہ چشتی صاحب کریں گے. اور جو بھی ادارے ہمارے مساجد ہیں, مدارس ہیں, یہ اوقاف اسلامی کی ہیں, ایک تعداد ہیں, تو ان کا بھی یہ تعاون کریں گے. تو میں اسے پہ ختم کرتا ہوں. آپ دعانا قابل عزت و احترام چشتی صاحب, ہم منڈی جامع مسجد کے ادارے کی طرف سے چشتی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں.
اور مبارک دیتے ہیں چشتی صاحب کو کہ وہ اس اسلامیہ بورڈ کے چیئرمین بنے. نئی تھی قابل عزت محترم چشتی صاحب اور یہاں کے محترم امام مسجد صدر تنظیم محترم سید مسرت حسین صاحب شاہ صاحب. نہیں جانتا یہاں کے انتظام کے بارے میں، لیکن چند جو مولوی صاحب کے بارے میں تو میں نے 2 دن پہلے اچھا سنا پیر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب، اور ان کو میں چنگی طرح سے جانتا ہوں. میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا اچھا ادارہ چل رہا ہے اور مسجد کا جو شان ہے وہ بھی مشہور ہے. میرے ساتھی مسرت صاحب بھی اور چشتی صاحب بھی ہیں. جو جائز آپ کا یہاں کی مدد کی ضرورت ہے مجھے امید ہے اور میں ان کی طرف سے بھی وہ خود اعلان کریں گے. آپ کے ساتھ پورا تعاون رہے گا. خدا صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج جماعت رضائے مصطفیٰ منڈی کی جانب سے میں حال ہی میں قابل احترام قابل ذی عزت جناب چشتی صاحب اور ان کا جو اوقاف کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کو گنج کا جو چارج دیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کا مقام دیا. اور اس کے بعد میں اس جماعت رضائے مصطفیٰ منڈی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی پورا کرنے کی ان کو طاقت دے اور ہمت دے. تمام جماعت رضائے مصطفیٰ کے صدر سید مسرت حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر غلام عباس صاحب اور ہماری مرکزی جامع مسجد کے امام و خطیب ہمارے سر کے تاج سید فاضل حسین صاحب، میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے جناب الحاج محمد رفیق چشتی صاحب کا میں بہت دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اوقاف اسلامیہ کے آپ صدر یا جو بھی آپ کو عہدہ منتخب کیا گیا ہے، ہم دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اور میں اس وقت رہنے والا میں اڑائی کا ہوں اور اڑائی کے اندر مدرسے بھی چل رہے ہیں، مکاتب بھی چل رہے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ خاص کر کے آپ اس جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے ہماری اڑائی کا بھی خاص طور سے مکاتبوں کا مدرسوں کا خیال رکھیں اور ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں بے پناہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو سایہ ہے ہمارے سروں کے اوپر قائم اور دائم رہے. اللہ تبارک و تعالی. مجھے یہ خوشی ہوئی کہ جناب چشتی صاحب آج یہاں تشریف لائے. میں بہت مشکور ہوں ان کا اور منڈی عوام کی طرف سے، تو ساری جماعت کا اور جماعت رضائے مصطفیٰ قبلہ سید فاضل حسین شاہ صاحب، اور سب سے بڑی محنت جو یہاں پر ہے وہ سید امین شاہ صاحب کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. آج اس منچ سے ہم یہ دعا کریں گے. تو آئیں میں 2 شعر آپ حضرات کی نظر کروں گا میاں محمد صاحب کے، تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. الحمد ثناء الہی تے مالک جو ہر دام اس دا نام جاتا رہن والا کسے ہوں میدان ہر دام تے سارے نور سے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں اس نو تخت عرش تو ملیا موسیٰ نو کو آئین کل کتراجی ویک یوسف کنیانی
राजे दो जहाने उठ बे होशा गफलत अंदर नजर नींद प्यारी इस मुसाफिर खाने अंदर ही लुटे गयो व्यापारी। आखिरी शेर आप नजर कर रहा हूं। मैं उम्मतिया रसूल अल्लाह दा कहलात सुनावन वाला आपे मेरी लाज रखसी काली कमली वाला। पास आया अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास उस वक्त एतकाफ के अंदर थे। तो वो शख्स जो ही आया तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास एतकाफ से उठे और उठने के बाद बाहर निकल गए। जो बाहर निकलने लगे चिश्ती साहब की बिला, जो ही वो बाहर निकलने लगे तो लोगों ने उनको पकड़ लिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, और ये कहा कि आपको ये पता नहीं कि आप एतकाफ में हैं। तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम मशा फी हाजती अखी, कि जो दूसरे की मदद करने के लिए जाता है, उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 60 साल उम्रा करने का सवाब अता फरमाता है। नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, इबादत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपको ये मौका अता फरमाया और ये सआदत अता फरमाई है, शायद ये आपकी खुशकिस्मती है और अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। अल्लाह जिसे चुनता है तो उसे ही ये मकाम भी अता करता है और ये मनसब भी अता करता है। बहरहाल ये आपके लिए बहुत बड़ी सआदत का मकाम भी है और हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। और क्योंकि बाकी रिवायात सामने हैं, उन सब का खुलासा भी यही है कि नमाज पढ़ने इंसान चलेगा तो उसको 10 नेकियां मिलेगी, लेकिन जो आपने एक सिलसिला चलाया है बहुत पहले से, जहां तक मैं भी जानता हूं आपको, तो आपका एक जबरदस्त सिलसिला रहा। जो भी आपके पास आया आपने उसको खाली नहीं भेजा, उनका मुकम्मल ख्याल रखा, और यही एक जखीरा है जो आपने अपनी आखिरत के लिए जमा किया है। इंशाल्लाह ये आपको आखिरत में काम आएगा। बुजुर्गों का फैज भी है, औलिया का फैज भी है, और सब लोगों की आपके लिए खुसूसी दुआएं भी हैं। अब मैं आखिर में गुजार इमाम साहिब मंडी के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, कमेटी के कारकुन, अजीज बच्चे, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे आज नहायत खुशी हुई कि गनई साहब और ये जो मुअज़्ज़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बच्चे हैं, इन पे वाक़या ही मैंने देखा है कि आज रज़ा को मैं बहुत अरसा से जानता हूँ और मंडी में मैंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी दिन गुजारे। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुशर्रफ हुसैन शाह साहब से, डॉक्टर अब्बास साहब से, या बाकी जितने भी गुलाम मोहम्मद साहब, जितने भी यहाँ मंडी के जिन्होंने ये जमात चलाई है, ये मदरसा चलाया है, मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जो उम्मीद आपने रखी होगी उससे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी का जोर लगा के तामन से, चाहे मैं मुझे माली या वक्फ बोर्ड की तरफ से या अपनी तरफ से जहाँ से भी हो सका, मैं इनकी खिदमत के लिए भरपूर तामन दूंगा। आपको उम्मीद होना चाहिए कि मैंने यहाँ 1985 से लेके बतौर मुलाजम यहाँ काम किया। मंडी के इन गुलाम मोहम्मद साहब, सदरुद्दीन साहब या बाकी जो सभी लोग हैं, इनके घरों का खून मेरे अंदर है। इनके घरों से सब्जी और सामान खा के मैंने अपने यहाँ, मेरे बच्चे जो हैं वो मंडी को बड़े प्यार से जानते हैं। आपको पता है 2019 में जब यहाँ मंडी में कर्फ्यू लगा था
तो मंडी को वो कश्मीर के साथ समझते थे। तो मैंने कहा मंडी के लिए हम अपना खून देने के लिए हाजिर हैं। सदरुद्दीन साहब और डॉक्टर अब्बास साहब, बाकी भी कहीं लोग होंगे। जब राजपुरा में मीटिंग हुई थी डीआईजी वगैरह की, पूरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके सामने, तो कहा कि नहीं यहाँ बड़ा हंगामा। मैंने कहा मंडी के हर आदमी की गारंटी मैं देता हूँ, लिख के देता हूँ। जब लोगों ने कहा कि हम जनाब गारंटी नहीं दे सकते हैं, पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है, तो मैंने कहा आप कर्फ्यू हटाओ। यहाँ के लोग जो बड़े अमन से रहना पसंद करते हैं, इनको आप किसी हालत में भी यहाँ रोक के नहीं रख सकते हैं। मंडी की पूरी गारंटी मैंने ली। उसके अलावा जब मंडी बाजार को तोड़ के सुरनकोट के साथ लगाया था और आधी से ज्यादा मंडी को सुरनकोट के साथ लगाया था, मैंने आप लोगों की जरूरत नहीं है। जब आदमी को नजर आता है कि मुझे यहाँ क्या काम करना है, तो मैंने पूरी मंडी तहसील को सुरनकोट से हवेली में लगाया, इस नियत से कि इंशाअल्लाह 2026 में मंडी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और मंडी का पूरा एरिया अपने जो भी यहाँ के ईमानदार अच्छे लोग होंगे उनको चुन के अपनी नुमाइंदगी करेंगे। इन बच्चों ने रज़ाए मुस्तफ़ा का जो असर सैयद साहब ने, अमीन साहब ने यहाँ मंडी में अमन लाया था। जब मैं भी यहाँ नौकरी करता था तो अमीन साहब ने यहाँ आके बड़ी मेहनत से इस मस्जिद में मेहनत करके, यहाँ लोग मंडी के लोग बड़े दीनदार हैं और मोहब्बत रसूल उनके हर बाल में बसी हुई है। मुझे उम्मीद है कि सैयद साहब ने यहाँ जो 2 साल से ये मदरसा शिफ्ट करके ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेहमान, ये बच्चे, अजीज बच्चे जो बनाए हैं, इन्होंने किस तरीके से इनके जिस्म में मोहब्बत की वजह से दीन फैला है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, रियासत में नहीं, पूरे मुल्क में इसका असर होगा। तो इंशाअल्लाह मुझसे जो भी हो सका, हर कोई मस्जिद, महल्ले की मस्जिद हो, जामा मस्जिद से लेके महल्ले की मस्जिद तक, मुअज्जिन और इमाम की जिम्मेदारी हमारी होगी, वक्फ बोर्ड की होगी, और जहाँ जहाँ जरूरत होगा कि हमें कहाँ क्या क्या का काम करना है, वो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह हर तरीके से मदद करेंगे। वो कहाँ से पैसा लाना है हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ताला ने, आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि ये रज़ाए मुस्तफ़ा का असर मुझ पे भी हो, ताकि इसके सवाब से मुझे अल्लाह हिम्मत दे। आप सब लोगों का साथ तहम्मुल चाहिए मुझे, और इंशाअल्लाह मैं इस निज़ाम को जितना मुझसे हो सका मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, और दिल की जितनी भी मुझसे कोशिश हो सकी वो करके आपके मदरसे को और यहाँ जो दीनी निज़ाम है, मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान, खासकर जो कब्रिस्तान गिरे हुए हैं जहाँ दीवारें नहीं हैं, तो उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैंने ये इस किस्म का प्रोग्राम भी पहला प्रोग्राम है मुझे वक्फ बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के बाद पहला प्रोग्राम ही मंडी में है। मैं ऐसे ज़ियारतों पे गया हूँ, यानी कि साईं बाबा के भी गया हूँ, साईं लाई बख्श के भी गया हूँ, मगर मंडी से मुझे शुरू से मोहब्बत है और मंडी के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया आप सब लोगों का, शुक्रिया, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया है, तो अब ये वक्त मेरे ख्याल में ज़्यादा स्पीच करने का नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।